cinta mati sama Rifki, tapi Rifki cinta ini. Apakah Setia bunuh diri? Dia sedang menangis di dalam mangkok. Ulan anak yang tolol, suka mencekik Yanto. Dia suka membanting si Bilal, anak yang sangat bodoh. Si Dilah si muka monyet, suka berbohong, pandai kokobe, anak yang leto. Si Jara anak kingkong, suka ngomong sendiri. Dia di sekolah juara 20. Di sekolah suka mendapat endok puyuh. Si Ratna cinta sama Toib, Toib pun cinta mati sama Ratna. Si Misbah sedih karena si Ida sudah mati. Si Bibing cinta sama Yanto, tapi Yanto sukanya sama Sumanto. Opan no opan, mengapa si Pati suka makan cacing? Si Ipit cacingan kayak Uye, si Ipit cinta sama Mulyanto. Marbuk cinta sama Ipit, tapi malah tidak mau. Dila Setia Suharia, geng motor kepala bebek. Mukanya monyong kayak tai, apakah tai tulus sama ia? 2, 3 tutup botol, muka lu kayak kontol. Aduh pusing-pusing, nggak punya tuyul Bibing. Karena si Bibing suka maling di depan rumah Oning. Aji, oh Aji, kenapa punya Bakri? Karena di rumah punya Yati. Aji cinta sama Nisa, tapi Nisa mukanya ireng. Ilpad ketek kamu bau kayak sepiting kingkong. Lucu tidak jika saya punya itil? Sila suka sama Vino Bencong. Sila punya rambut keriting, mukanya kayak iput tak kiput-kiput. Duhai senangnya pengantin bau, duduk bersanding di dalam kubut.
Aji kenapa po putus sama Nisa? Nisa sayang sama Aji, tapi Aji malah suka sama Yanto. Yanto seksi dan tobruk. Doni kenapa kamu kayak monyet, suka ngising di celana? Si Dapa suka nangis karena si Doni kayak Toib. Ibnu, Rifki, Fajar dan Pakih pacarnya Sutia, tapi mereka tidak mau karena Sutia ireng. Ulang kenapa suka mencekik Bilal? Bilal bilang mulutnya bau orai. Sikat gigi dulu sama sabun colek biar wangi seperti koleksi Ilfat. Bibing kenapa suka sama Ukar? Ukarnya lagi mondo, tapi Bibing mau cipo. Bibing kamu jahat. Yanto Mulyanto tak kentol-kentol, iput tak kiput-kiput. Dilah tadil, dalil kerdil, iya ya 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 sumri. Sutit katitut kitut, Bibing mirip sama si Ida. Si Toib cinta sama si Ipit, Ipit mau peluk si Yanto. Sutil tak kitil-kitil, pentol tak kentol-kentol, dilong tak kilong-kilong, kadila kaya dugon. Sudik tak kitip-kitut, kiulan tak kulay-kilulan, ipit tak kipit-kipit, bibir si Sutia monyong. Iya tak iya iya, Aji tak kejol-kejol, Ilpat tak kipat-kipat, muka Aji kaya itil. Aduh Bibing, kenapa suka paono? Muka kayak babi, katanya mau cium. Iya cinta mati sama Cana, katanya si Cana semok. Kayak tak kiput-kiput, prut pit prut. Aduh digoyang dong, Bibing jangan mau kalah sama Jahara. Jaya makan mie tapi ompong, Bibing juga karpik tapi ledoi. Sutia cinta sama si Rifki, tapi Rifki punya pacar. Sutia menangis sedih, katanya Ining suka sama Rifki. Datang si Toib, Sutia senyum dan mau jadi pacar Toib. Paki menangis karena Sutia. Ibnu kenapa kamu ganteng banget kayak Toib kepala 7? Jangan kayak Opan yang kepala dugong. Aduh sayang iput. Dauk lagi sakit, katanya sakit jiwa. Dia suka makan jengkol di depan rumah Oni. Dauk lagi sakit, katanya sakit jiwa. Dia suka makan jengkol di depan rumah Oni. 2-3 tutup botol, muka lu kayak pentol. Cinderella lagi makan tai, tapi Sutia mau. Sia juga mau karena ada Rifki celana cebol. Aduh Bibing, kenapa suka paono? Muka kayak babi, katanya mau cium.
si Sutia. Si Ratna tarang na jenong laku dipelakan lele. Si Mispa jajan baik kadang masuk ke mencekik eka. Aduh Pianda, kamu kenapa kayak tai suka makan jengkol? Kata Ridwan sungguh kamu bau orai pakai Pepsodent supaya bibir kamu monyong. Duhai Rifki, kenapa Rifki sukanya sama aki-aki? Sutia sudah cinta mati tapi kamu mabau tai. Kan sesukanya BO di depan rumah on. Kata Pati muka kamu kayak monyet lagi ngisi. Aduh Pianda, kamu kenapa kayak tai suka makan jengkol? Kata Ridwan sungguh kamu bau orai pakai Pepsodent supaya bibir kamu monyong. Duhai Rifki, kenapa Rifki sukanya sama aki-aki? Sutia sudah cinta mati tapi kamu malah tai. Kan sesukanya BO di depan rumah on. Kata Pati muka kamu kayak monyet lagi ngisi. Oh, Bulan bibir kamu kenapa monyong? Kata Bilal suka cium Toib. Toib pun mau cipok. Bulan di belakang rumah Sutia. Sutia pun melihat Toib sama si Ulan lagi cipok. Sutia menangis karena BH-nya dipaling Toib. Si Iya si Halis galengan suka mencekik Sutia. Iya jangan suka makan orang, kasihan mama kamu sekarang jadi jule. Dila oh Dila kenapa kamu gadila banget sama Jule? Kata Jule berisik kamu tai muka hidung kayak barongsai. Ipa gaya Mimi peri suka makan tai. Coba kelek kamu pakai liquid supaya kelek kamu kayak Aji Bakri. Belilah sabun colek dan pemutih baju. Doni, oh Doni, kenapa kamu ang-ang? Si Dapa suka sedih lihat kamu. Kenapa kamu suka makan on all? What is this-nya muka kamu kayak tai. Ibing si anak soleh suka sholat maghrib 1 rakaat. Bibing suka sakit pinggang. Kenapa muka kamu ireung banget? Kipita kipit, kipit pret. Muka kamu kayak Maruf, rajin menceki orang dan suka sama Toib. Sila anak Sukri dan Toib, kenapa suka sama Pino? Buk Sila kayak mie goreng, kata Sanyalah paya Ida. Yara jangan suka makan tai. Si Abid bilang muka kamu kayak Jule. Si Jara punya ketawa kayak kuntil bapak. Dia suka makan jengkol di depan rumah Yanto. Abid si anak yang bodoh, dia rajin kokobet. Kata Pahru muka lu kayak Mulyanto. Si Abid suka mencekik kemih. Baru suka makan banyak, lihat aja badannya kurus banget. Dia suka makan bangkong, si Ining pun tertawa. Aha, 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 aha.
Badra cinta sama Iki, katanya Badra pengen cipok. Si Iki tidak mau, kata Iki sungutnya bau koleksi ilpad. Ining anak kahapid, ontunya penuh gading. Jangan suka mencolok Abid, nanti Abid nangis on all. Oman kenapa kamu bapaknya si Ulan? Oman cinta sama Salsa, tapi Salsa sukanya sama Toing. Aduh Oman ganteng kayak Toing. Aji kenapa kamu kayak Maruf, suka rajin kokobet? Aji mukanya kayak on-ol, si Aji anak Bakri dan Yati. Patir kenapa sih kamu badannya bau? Alright, katanya belum mandi selama 20 tahun. Rejik suka Sipa, tapi Sipa suka Dawok. Dawok sukanya sama Mulyanto, aduh si Yanto letoy. Nurul kepala botak, suka mencuri uang Yanto. Si Pajar Ireung punya Sutia, Ibnu si rambut kadu. Hendra bogoh kasih Iyah, tapi si Iyah bogoh kasih Farhan. Geus teu jaman bogohan, langsung aja cipok-cipokan. Dodo anaknya suka mencekik si Abi, dia rajin menabung tai. Dia suka menolong Hafid, katanya cangcutnya nyulap di pagar Oni. Terima kasih, sudah mendengar musik. Tolol dan anjing banget. Suka makan tai, si Iya juga makan jengkol. Bukannya kayak botol, Ining bukannya kayak bol. Ining si Badra punya pacar, namanya Muhammad Iki. Tapi Iki sukanya sama Sutia, karena Sutia mukanya ireng. Aduh, pusing-pusing, gak punya tuyul Bibing. Karena si Bibing suka maling di depan rumah Oni. Aji, kenapa punya Bakri? Karena di rumah punya Yati. Aji cinta sama Nisa, tapi Nisa mukanya ireng. Ilpat kelek kamu bau kayak sepiteng King Kong. Lucu tidak jika saya punya Ipin? Silah suka sama si Toil. Silah punya rambut keriting, mukanya kayak ibu tak kiput-kiput. Duhai senangnya pengantin bau, duduk bersanding